اپنی مرشدہ کا استقبال کرنا ہے. سرکار کا بیان شروع لگا ہے. جڑے چراہی ملنگ نے دو ہاتھ بلند کر لو. جنہوں کو اللہ کا نام آتا ہے ایمانداری میں دو ہاتھ بلند کرو کہ اللہ کا ذکر بلند کرو. آنے رسول کا استقبال کرنا پتا چل جائے. آنے رسول کے مجھنے والا تو حضور کے غلام بیٹھے بنا پھر چندے بنا کے لہرا کے ذکر پا کرو. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہنشاہ ارض السما بلغ العلا بکمالہ وصف رخہ والدہا کشف الدجا بجمالہ. قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ. صدقاً یقیناً راسخہ صلو علیہ وآلہ. درود پاک اس سرور کونین پر رسول الثقلین پر نبی الحرمین پر جد الحسن والحسین پر صاحب کعبہ حسین پر آیات مقصد حیات پر فخر موجودات پر وجہ تخلیق کائنات پر حامد و محمود پر ناصر و منصور پر مسعود و مقصود پر للعالمین پر خاتم النبی جی پر شفیع المذنبین پر استائدار حرم پر شفیع الامم پر اس مدنی تاجدار پر آقا نامدار پر رب کے پیارے اشار پر درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پورے مجمع سے درود پاک کی صدا بلند ہونی چاہیے. جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا. میرے دوستو میں نے بھی کہا کہ پورے مجمع سے درود پاک کی صدا بلند ہونی چاہیے. کئی زبانیں ہلی اور کئی زبانیں خاموش رہی. جو زبانیں خاموش رہی میں ان کے لیے عرض کرتا چلوں. بھئی مولا علی فرماتے ہیں کہ جس دعا کے ساتھ درود پاک نہ ہو اس دعا پر سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جس دعا کے ساتھ درود پاک نہ ہو اس دعا پر سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا. بھئی جس دعا کے ساتھ درود پاک نہ ہو اس دعا پر سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا. اور جو بندہ درود پاک نہ پڑھے اس کی عقل سے پردہ نہیں اٹھایا جاتا. پورے مجمع سے درود پاک کی صدا بلند ہونی چاہیے. جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا حبیب اللہ. حضرت ابو سعد السمانی رحمت اللہ علیہ حضرت ابو سعد السمانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے ظاہری وصال کو بھی 3 دن گزرے. فرماتے ہیں حضور کے ظاہری وصال کو ابھی 3 دن گزرے. فرماتے ہیں کہ عرابی حضور کی قبر انور کے پاس آ گیا. فرماتے ہیں اس طرح آیا اس سے آ کر خود کو حضور کی قبر انور کے اوپر گرا لیا. اس طرح گرایا کہ قبر انور کی مٹی کو پکڑتا اور بار بار اپنے سر میں ڈالتا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے. یا رسول اللہ اللہ سے مجھے معافی لے کے دے. یا رسول اللہ اللہ سے مجھے مغفرت لے کے دے. یا رسول اللہ اللہ سے مجھے بخشش لے کے دے. تمہارے عربی بار بار کہہ رہا تھا کہ اچانک قبر انور کے اندر سے آواز آئی سبحان اللہ تیرے سارے گناہ معاف کیے. حضرت شیخ عتبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس وقت قبر انور کے پاس بیٹھا تھا. فرماتے میری آنکھ لگ گئی میں سو گیا مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا عتبہ اٹھ اور عربی کو مغفرت کی خوشخبری سنا دے. تو میرے دوستوں میں کہتا ہوں عقیدہ ہونا چاہیے عربی جیسا نہ کہ عقیدہ اگلی گل خود ہی سمجھو. عقیدہ ہونا چاہیے عربی جیسا کہ حضور اپنی قبر انور میں رہ کر دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور اپنے امتیوں کے حوال سے باخبر بھی ہے. ہر محفل سے کہنا کہ نعرہ رسالت کا جواب پھکا پھکا تے ٹھیلا ٹھیلا نہیں ہونا چاہیے. نعرہ رسالت کا جواب ہونا چاہیے کلیجے کے زور کے ساتھ.
कैसे होना चाहिए? कलेजे के जोर के साथ। अल्लाह ने जुबाना दितियां ने ना माशाल्लाह, ते बोलो ऐसे बहाने उसी नेमत का शुक्र भी अदा हो जाएगा। नारा रिसालत का जवाब कैसे होना चाहिए? कलेजे के जोर के साथ, क्योंकि ये नारा हमारी पहचान है, नारा रिसालत हमारी पहचान है, या रसूल अल्लाह हमारी पहचान है। कौन कौन ये समझता है कि या रसूल अल्लाह उसकी पहचान है? जरा दोनों हाथों को बुलंद कर कर एक आवाज में कहना है, हमारी पहचान क्या है? या रसूल अल्लाह। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान क्या है? मैं दोस्तों में कहता हूँ, नबी से ताल्लुक जोड़ो, नबी से मोहब्बत करो, नबी से इश्क करो। फिर जब भी कभी कोई मुश्किल वक्त आन पड़ा, मुंह मदीने की तरफ कर कर कहना, या रसूल अल्लाह मुश्किल में हूँ। अगर उधर से लब्बैक की आवाज ना आए तो फिर कहना, क्योंकि मेरे रब का फरमान है, मोहम्मद साइला फला तनहर, हबीब तेरे दर पर जो भी आएगा झोलियां भर कर आएगा, खाली नहीं आएगा। गुलाम है, गुलाम है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि शहर हलब में इब्ने मुनीर नामी बंदा था जो सहाबा को माज अल्लाह गालियां बकता था, सहाबा की बेअदबी करता था, सहाबा की गुस्ताखी करता था। मतलब शहर हलब में इब्ने मुनीर नामी एक बंदा था जो माज अल्लाह सहाबा की गुस्ताखी करता था, सहाबा को गालियां बकता था। मतलब जब वो बंदा मरा तो हलब के नौजवानों ने जश्न मनाया। मैंने सुना है आज वो बंदा मरा है जो माज अल्लाह सहाबा को गालियां बकता था, सहाबा की बेअदबी करता था। और कहते हैं कि सुना है कि जो बंदा माद अल्लाह सहाबा को गालियां बके, सहाबा की बेअदबी करे, रब कब्र में उसकी शक्ल को खिंजीर की शक्ल के साथ बदल देता है और उसके चेहरे को किबला की जानिब से मोड़ देता है। तो उन नौजवानों ने प्लान बनाया, मीटिंग की, कहा चलकर जाकर उसकी कब्र को खोदते हैं, इब्ने मुनीर की कब्र को खोदते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या वाकई रब ने उसकी शक्ल को खिंजीर की शक्ल के साथ बदला है। नौजवान इकट्ठे होकर चले गए, जाकर इब्ने मुनीर की कब्र को खोदा तो क्या देखा कि वाकई रब ने उसकी शक्ल को खिंजीर की शक्ल के साथ बदल दिया था और उसका चेहरा किबला रुख की जानिब से मोड़कर शुमाल की जानिब कर दिया। लड़के डर गए, उसकी कब्र को खुला छोड़कर भागकर वापस आ गए, बाद में उसे आग लगाकर जला दिया गया। तो मेरे दोस्तों जुमला जाया नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ जरा यार दे यारा रू भोंगे, यार दे यारा रू भोंगे, रब ओनू ना छड़े, जरा यार रू भोंग दे ना बोला रू के छड़े। सरकार किया मैं, सरकार किया मैं, बधार किया मैं, हजूर किया मैं। मुकद्दरा दे सौदे, मुकद्दरा दे सौदे, आका मिल गया है, मुकद्दरा दे सौदे, आका मिल गया है, और साहब गाले हिरा मिल गया है, नकी की दस्ता लोगों की मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है। मेरे दोस्तों सादी दी लाइन है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है। जो मैं लाइन कहनी है ना, सारे संगिया ने हत्थां नूं बुलंद करके मेरा साथ देना। जड़े ना कह सको फिर भी जिन्होंने औखा लगे सिर्फ हत्थां नूं बुलंद कर लियो। मुकद्दरा दे सौदे, मुकद्दरा दे सौदे, आका मिल गया है, और साहब गाले हिरा मिल गया है, नकी की दस्ता लोगों की मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है। माशर दी गर्मी कदों सी चल होनी, कमली दा ठंडा साया मिल गया है। माशर दी गर्मी कदों सी चल होनी, कमली दा ठंडा साया मिल गया है। नसीबा दी गल मुस्तफा मिल गया है, नबी मिल गया है, खुदा मिल गया है, सानू ते खैरुल वरा मिल गया है। रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारे हैदरी, 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 हैदरी। ताजदार चूरा शरीफ, शहंशाह चूरा शरीफ, पीरान दे पीर, हिज़्बुल्लाह। हज़रत अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह
آپ فرماتے ہیں کہ شہر فاس میں ایک بوڑھی مائی رہتی تھی. حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شہر فاس میں ایک بزرگ مائی رہتی تھی. فرماتے ہیں اس کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی ناگوار شے کو دیکھتی نا, جدو مائی کسی شے کو ڈردی اپنے دونوں ہاتھوں اپنی اکھاں تے رکھ لیتی. شہر فاس میں ایک بزرگ مائی رہتی تھی, ایک بوڑھی مائی رہتی تھی. اور جدو کسی شے کو ڈردی نا کہ اپنے دونوں ہاتھوں اپنی اکھاں تے رکھ کے کہندی محمد. کہتے جدو کسی شے کو ڈردی اپنے دونوں ہاتھوں اپنی اکھاں تے رکھ کے کہندی محمد. کہنے کچھ عرصہ گزریا, اس بوڑھی مائی دا وصال ہو گیا, اس بزرگ عورت دا وصال ہو گیا. جدو دا وصال ہو گیا, فوت ہو گئی, اپنے بھتیجے نو خواب چ ملی. بھتیجے نے پوچھا پھپھی جان قبر چ منکر نکیر آئے سن؟ پھپھی جان قبر چ منکر نکیر آئے سن؟ مائی نے کہا ہاں بیٹا آئے تے ہے سن, لیکن تینوں میری عادت دا پتہ ہے کہ جدو میں کسی شے کو ڈردی سا تے میں دونوں ہاتھاں نو اپنی اکھاں تے رکھ کے کہندی سا محمد. کہندی بیٹا قبر چ منکر نکیر آئے, میں نے کول ڈر گئی. جدو میں ڈر گئی میں اپنے دونوں ہاتھاں نو اپنی اکھاں تے رکھ کے کہا محمد. کہندے بیٹا جدو میں اکھاں تو ہاتھاں نو ہٹایا نا تو منکر نکیر چلے گئے. پتہ ہی نہ لگا بیٹا منکر نکیر چلے گئے, میں تو پتہ ہی نہ لگا. تو میرے دوستوں پھر میں کیوں نہ کہوں کہ قبر دی رات بھی کی رات ہوے گی, قبر دی رات بھی کی رات ہوے گی, اور پھر سرکار نال پہلی ملاقات ہوے گی. جنوں جنوں تے اپنے عقیدے تے مان ہے نا, تے اپنی محبت تے مان ہے, کہ سرکار نال واقعی ملاقات ہوے گی. دونوں ہاتھاں نوں بلند کر کے, پاویں نہیں آندا صرف ہاتھاں نوں بلند کر کے میرا ساتھ دیو. قبر دی رات بھی کی رات ہوے گی, اور پھر سرکار نال پہلی ملاقات ہوے گی. ممکن نکیر آؤ, بے شک آؤ, سرکار دے سامنے ہی ساری گل بات ہوے گی. رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مرشد 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 حق سجد سجد چوڑے والا حق حق مرشد 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 مرشد. سبحان اللہ. حضرت خواجہ شاہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ, شاہ اللہ بخش کریم توسوی رحمت اللہ علیہ, آپ خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے. سبحان اللہ. عظیم صوفیاء میں سے ایک, عظیم اولیاء میں سے ایک. میں دوستو ایک بار آپ نے خواجہ صاحب ہندوستان گئے اجمیر شریف حاضری دین واسطے. جدو آپ میرے دوستو توجہ میرے, جدو آپ دلی اسٹیشن تے اترے نا تے لوگاں نے جدو آپ کو دیکھا تے لوگ اکٹھے ہو گئے, لوگ خواجہ صاحب نو ملنا شروع ہو گئے, ملنا شروع ہوئے, بڑا لوگاں دا رش لگ گیا. اس ہجوم دے وچ نا, اس رش دے وچ دو الگ فرقے دے, اور فرقے دے بس اشارتاً بعد, اور فرقے دے دو مولوی بھی آ گئے. لوگ پیراں نو ملدے پے, خواجہ صاحب نو ملدے پے, خواجہ صاحب سب نال ہاتھ ملا رہے ہیں. جدو دو مولوی آئے نا, انہوں نے ہاتھ کے کیتا سلام لین واسطے, خواجہ صاحب نے انہاں نال ہاتھ نہ ملایا, انہاں نال سلام نہ لئی. کچھ لوگوں نے محسوس کیتا, کہنے کہ یار بڑے پڑھے لکھے مولوی نے, بڑے عالم نے, تے انہاں نے ہاتھ ملایا, پیراں نے کوئی سلام دا جواب بھی نہیں دیتا, انہاں نے ہاتھ بھی نہیں ملایا. پیراں کو چلے, کہنے خواجہ صاحب وہ دو پڑھے لکھے مولوی سن, انہوں نے تواڈے نال ہاتھ ملانے دی کوشش کیتی, ہاتھ سلام لین واسطے ہاتھ کے کیتے, یار سرکار تسی انہاں نال ہاتھ نہیں ملایا. اور میں اس واسطے کیونکہ مینوں انہاں دوواں مولویاں کولوں گستاخی رسول دی بدبو آ رہی سی. ایسے واسطے کیونکہ مینوں انہاں دوواں مولویاں کولوں گستاخی رسول دی بدبو آ رہی سی, تے میں اج تک کسے گستاخ رسول دے نال سلام نہیں لئی. سبحان اللہ. انہاں نوں آکھو جے میرے نال سلام لینی تے پہلے توبہ کر کے آؤ, توبہ کر کے آؤ گے تو پھر میں انہاں نال سلام لاں گا. دوستو وہ مولویاں نے جدو گل سنی نا, تے مولویاں نے بڑی اس گل تے اپنی بےزتی دی محسوس کی, چلے گئے. انہوں نے پلان کیتا کہ اسی اپنی اس بےزتی دا اگر مولا صاحب بدلہ لینا ہے, اسی پینا کولوں نا اپنی اس بےزتی دا بدلہ لینا ہے. چلے گئے دوویں مولوی, جا کے ایک نال اپنے نال دا ہور نہ لایا, اونوں کیا ساری گل سی, کیا اسی تینوں جڑا نا منجی تے لٹاواں گے, تے آکھاں گے بندہ مر گیا, تینوں چٹا کفن بھی پواواں گے, تے پینا کو لے جاواں گے. پینا کہاں گے پیر جی دا جنازہ پڑھاؤ, تے کیا جدوں پیر جنازہ پڑھان دے انہوں وچ اٹھ کے کھلو جانا ہے, تے اسی کیا کہلا دواں گے, اسی اپنی بےزتی دا بدلہ لینا گے. انہوں نے بندے نوں لٹایا, بہرحال اپنا پلان تیار کیتا, بندے نوں منجی تے لٹایا, انہوں کفن شمل پوا کے منجی چوک کے لے گئے پیراں دے کول, خواجہ صاحب دے کول لے گئے. کہنے خواجہ صاحب بندہ مر گیا تے تساں دی نماز جنازہ پڑھانا, انہوں نے منجی تھلے رکھو. جدوں منجی تھلے رکھی نا, آپ نے ایک نظر مولویاں ول ویکھیا تے ایک نظر اس بندے ول ویکھیا, منجی تے لمبے پایا سی. آنے مولویاں کول پوچھیا ایدی نماز جنازہ پڑھانی ہے, مولوی کہا جی یس کر, آنے میں پڑھا دیاں, پڑھا دیاں. مولوی کہا یس کر پڑھا دیو. دوسری بار پھر پوچھا نماز جنازہ پڑھا دیاں, کہنے لگے جی یس کر پڑھا. تیسری بار پھر میں نماز جنازہ پڑھا دیاں, مولوی کہا یس کر پڑھا دیو. اور میں اچھا 5 تکبیر نماز جنازہ, اللہ اکبر. آپ نے نماز جنازہ شروع کر دی, جدوں شروع کی مولوی انتظار چ کدوں سارا بندہ اٹھے گا, پر اٹھتا
ماشاءاللہ جناب صاحبزادہ پیر سید محمد عمر شاہ صاحب کا نورانی خطاب